Wanafunzi wachoka milima, wanafunzi wachoka washuka mabonde. Tukiwa tarehe 7 Agosti katika mji wa Butembo, wanafunzi wa kituo kia 6 wameandamana barabarani wakiomba shule zianzishwe Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya miezi 4 pasipo masomo katika DRC. Nimezungumza na wanafunzi wakiwa barabarani na wanazungumza haya na Leo TV. Mnapatikana barabarani, mna lengo gani ninyi wanafunzi? Tunapatikana barabarani tunasoutenir date ya le 10 yenye ministre wa enseignement alitia pale après kureporter encore une fois date ya le 3 parce que tuko ziprepare mzuri gizi tutaingia masomoni le 3 mai. Avant 24 heures tunakia kwa surpris kusema c'est tena wamereporter date. Wamereporter tena date le 10 je crois. Maintenant nous tulishangala sana tuko mais comment avec notre gouvernement yenye ina reporter inalamuka usubuhi sema masomo itaingia si wengine. Leo tuko barabara kusema cette fois-là musi reporter date le 10, nous voulons aller à l'école et le 10 tunapenda tupatikane masaa de classe zetu le 10 tunakatala report yenyewe itaintervenir. Kama kuna kwa report nyinyi wanafunzi mtafanya nini tena? Kama kuna kwa nyingine report tunapromettre ma activités zingine donc ma grande envergure ma sit-in tutaziorganiser kuma mairie kuma EPST kuma sous-division kuma IPP partout kwenye kwa baongozi wa masomo tutaorganiser ma sit-in. Il faut tueveiller ma conscience kuonesha kwamba wamezidi kureportiwa kuchokesha makito zetu. Wala tukamata sawa watu wenyewe hawana maakili parce que hauzi la mimi wako usuburi sasa masomo president ache programme pour les 3 maintenant wao wanalamuka soit disant ministre que masomo itakuwa le 10 donc ile ni kitu ili tukasirikisha sana donc wakireporter encore tunawapromettre maaction de grandes envergures masiku zenye ziko nakuza. Sasa kuna ugonjwa wa corona ambao umefika Butembo. Nini hamuogope virusi vya corona hivi? Utakubaliana nami mpasha habari ya kwamba mumache yetu kwamba leo tumerespecte ma mesures barrières, tuko na makashne, tuko na ma distanciation sociale ziko respecte. Et donc na sisi wanafunzi ndio tuko na d'ailleurs tuna sensibiliser watu wengi kuvala makashne, kuobserver ma mesures barrières. Utaenda ku mabare ma entreprise publique hakuna observation fulani ya mesures barrières. Et donc si ku masomo kila kitu ko mise en place, ma dispositif je crois ziko déjà mise en place. Makashne zitakuwa déjà au rendez-vous pour que tubare route ku COVID-19. Sasa kama report inakuwa leli, nyinyi mtafanya nini tena? Report ya kwa leli nishasema bado ya kwamba tutaorganize ma action zingine za grande envergure ili gouvernement yetu ikomprendre ya kwamba tumechoka na hii gouvernement yenye iko na reporter kila siku madate. Wamereporter plus de 3 fois. Donc tunashirika sana. Donc hii date ya le 10 kwa ikapita tuna organize maaktivite zenyewe nao peke watashangala. Una ujumbe wako ambao unaweza kupana kwa wakuu viongozi na kwa wote ambao wanafuata kwa sasa? Kwa wakuu viongozi ya kwamba waretablir kila mtu mudroit yake. Walimu wetu waretablir madroit zao walipiwe. Kwa wasendikaliste wetu wakuwe vraiment serré, gouvernement itaretablir kila kitu, itabaremettre madroit zao na kwa nao tusikiliza wanafunzi wakuwe kalme ya kwamba siku ya kwanza tuna uhakika ya kwamba masomo inaingia, tukamate mabuku zetu tuzifunze ya kwamba mitihani iko mbele yetu, tutaafronte mitihani hapa sasa hivi. Kwa majina ni nani? Kwa majina ni Mumbere bin Kahuru Keloje, porte-parole wa mouvement les finalistes wa Butembo. Jambo. Kwa majina ni Victor Vutsumbiri Anelka. Mnapatikana barabarani nyinyi na wanafunzi. Lengo lenu ni nini?
Hatutaki tena kila siku kukuwa natuambia oh, hakuna tena masomo. Depuis mars biko na reporte madate. Banatucheza kama mimi na shie tuko watu, tuko ba patriote congolais, ipo wanatusaidia. Ile ndi cette fois-ci le 10, si bote tuende ku masomo, tuna étudier ka, tuna kimbiler matière, mais avec cette fois-là nous sommes déjà prêts kupitiza exetan. Binatutesa binaja tukwaza, monsieur le journaliste. Sasa kuna walimu ambao wanaomba pesa zao. Kama hawana pesa zao, sema hawatawafundisha. Jambo hilo unalipokea namna gani? Hiyo jambo tunaona tuko na gouvernement yenye inajiita responsable. Gouvernement kajiita responsable, hatuna tena wasiwasi. Tunakuja tu waambia gizi ministre alisema semaine passée niko na reporter date ya le 3, aseme tumemaliza ile ma problème technique et d'administration. Alipe balimu, alete ma fourniture za kutosha kusante kuma école, juste tu démarrer le 10. Hatutaki batuambie tena ke kuko ingine problème. Depuis mars vraiment. Biko na reporter, wana exagérer mon cher. Bugonjwa wa corona ni bugonjwa deja yenye tuko informé. Tulivivre pandemie ya nani ya Ebola. Tunajua deja ke kunao mikono, hayezi tukata mikono. Tunaona distanciation sociale, atukangalia kisi tuko na marché, tuko mwe na makashine, distanciation sociale iko respecté. Na kwa masomo tuko na masomo comme biologie, chimie, nutrition, zenye mwe zinajua hygiène, zile ndio zitacharger. Na kwa masomo za kujeshimia kwa ma gouvernement, zenye ziko na ba ministre ya santé, les veiller sur ça. Parmi les profs, kuko aussi biko chargé na santé. Jo, hii corona hii, d'ailleurs il faut tunanja le 10 jours. Makazi sikuwa sisa jimultiplie, zingali zidogo, monsieur le journaliste. Tunapenda tu reprendre ile 10. Kama kuna kuwa report, nini kama wanafunzi mtafanya nini tena? Bon, mtu mwiko normal tel que wa Grand Lumumba walikuwa wanasemaka kama wewe abutire ku objectif usi laisser tomber. Pour dire que na tutaendelea toujours mu lutte pour que tusome tufa exetan isa hatutaki surtout ma report. Make wakakatala baseme ile ni tena wana reporter pour exprimer mes contentements, tutarudia tena munjia, pas avec le même sentiment qu'aujourd'hui. Bien sûr que nous ne marcher pacifiquement, mais itakuwa na agressivité. Je colère naisha pana. Kwa majina ni Victoire Butsumbere Anel. Ni tunavala ma uniform zetu, tunabeba mabegi ili tuna soutenir date yenye ilitiliwa pale na gouvernement après report yenye masomo ingeingia le 3 mais bali reporter 24 heures avant rentrer ya masomo, mais leo tunaingia barabarani tuna soutenir ile date. Cette fois là tunakatala report yenye inaweza intervenir masiku zenye ziko nakuya, donc report ikakuwa ingine. Cette fois là hatuta itika na ile njoo naacha, tunakuwa mbalabala tuzano masomo, tuni soutenir date ya lendi ifike tuende ku masomo. Sasa kama kuna kuwa report, kuna kuwa mabadilisho, nini kwenyu muna lengo gani ama mtafanya nini kama inabadilika? Bo ikabadilika tena tushatayarisha d'ailleurs ile kai ikakuwa ikabadilika, tushatayarisha maaktivite zengine zenye tutaorganize ili ile date ikapita, tutaorganize zengine maaktivite zenye zita interpeller government yetu ili watu rétablir ma droits zetu, parce que tuko na droit ya kusoma quand même. Mnaomba shule yanje, ijapo kuna walimu wenyu ambao wanasema hawajalipwa na hawawezi kurudi shuleni, lakini nini hamuone kama kuna shida? Kwa hilo swali tunazania government yetu ishaikala itaretablir walimu wetu ndani ya madroa zabo, na tunazani ile problem itapata suluhisho masiku zinazokuja avant tuingie masomoni le 10 août prochain. Kuna ugonjwa wa janga la corona ambalo limefika hapa katika mji wa Butembo. Ninyi kama wanafunzi hamuogope ugonjwa huo ili leo upatikane barabarani na kuomba hata shule yangu? Utakubaliana mimi kwamba shuleni ndipo wanaweza kurespekte ma mesures barrières, parce que kumasomo tunajua na mzuri ma dispositif de lavage mais ziko deja disponible, ma cache kumasomo zile ziko deja obligatoire, mais utaenda barabarani watu entreprise mingi ma mesures barrières ziko respecte, mais masomoni tuna uhakika ya kwamba ma mesures barrières
bare njia ku coronavirus, masomoni ndipo zinaweza kuwa respecte, lakini sana kuliko mozengine ma milieu ma etablissement public. Una ujumbe gani wako wa kipekee ambao unaweza ukipana kwa wakuu viongozi na kwa wote ambao wanafuata kwa sasa? Kwa ukubwa viongozi watu rétablir ma droits zetu lendi tuaje masomo aussi va rétablir na walimu wetu ma droits zao, parce que mwalimu haizi enda masomoni bila kulipwa, et donc gouvernement yetu prendre ma responsabilité zake ili iretablir kila mtu mudua yake. Kwa majina ni nani? Kwa majina niko Mumbere bin Kahuru Kelojo, porte parole wa wanafunzi wa finalist wa Butembo. Jambo. Kwa majina ni Ana Muta. Munaonekana leo barabarani nyinyi wanafunzi. Ni kwa nini? Tuko barabara leo juu vraiment mareport za madate za exeta zinatuchokesha. Tuko najifunza, tunajikaza tujifunze selo date yenye wanatupatia, maintenant wanachange. Nous voulons watupatie quand même droit yetu. Exeta ifike, toujours tunamaliza tu. Sasa kama kunakuwa report tena ile disi, nini mtafanya nini kama wanafunzi? Vraiment tunabakia tu kumeri, tunalala hata pale si possible, mpaka tu watupatie droit yetu, parce que c'est comme si le professeur aviko paye. Ndio tunapenda walipe wa professeur afike tupate na sie droit yetu. Sasa muna mpango gani kama nani amuanje tena lendis kama kunakuwa report, mutafanya nini? Kama tuanje vraiment tujue kama vitakuwa mais vraiment selo date zenye washa fixe tunapenda zikuwe zile zile. Hamuogope kwamba mnaweza mkishikwa na ugonjwa wa corona ambao umefika hapa katika mji wa Butembo? Tunaamini ya kwamba mamezire zote ziko deja prise na sisi na tutajikaza vraiment juu en fait tupate exetant. Kwa majina ni nani? Kwa majina ni Ana Mutangi. Nyinyi ni wanafunzi na mnapatikana hapa kwenye uwanja wa Mea, mmefanya maandamano. Tunaweza jua lengo la maandamano lenyu ni nini? Lengo la maandamano letu ni juu tuanje masomo na tuanje soma tupate madiplome zetu, tufe na sieve tunapaswa tusaidia mbele maisha. Kama kuna mabadiliko lende hamuanje masomo, nyinyi kama wanafunzi mtafanya nini? Vraiment tunawasiplie tu mabadiliko isikue juu gisi tu tushasikilizana, kutakuwa njo fujo kwa msawa tatona wabaya juu tutafatu na sieve tunapaswa weza kufa. Kuna walimu nao pia wanaomba mshahara yao lakini hawajalipwa. Je, unadhani masomo tanja siku ya kwanza? Tunapenda wawalipe walimu kwa msawa tuanje masomo ile siku ya kwanza. Majina ni nani? Majina ni Rite Mpenda Watu. Basi panda milima, washuka mabonde, panda milima, washuka mabonde. Wanafunzi wachoka, wanafunzi wachoka milima, wanafunzi wachoka, washuka mabonde. It's
Portez vos masques. Pendant la manifestation, les policiers vont commencer à regarder ta carte. Avec bon, la distanciation, ok? Oui, oui, c'est tout. Donc, avant que... S'il vous plaît, on va chanter, s'il vous plaît, maître. On va chanter. On va chanter. Vos cache-nez. Et quand vous allez rentrer dans vos écoles, c'est à vulgariser. Parce que la maladie, vous êtes au courant que la maladie est là, n'est-ce pas? Un cache-nez, c'est déjà bien. À part mon vieux, vous n'avez pas de cache-nez. Hein? Le vieux là. Avec les villes de tout près. Au combat qui trouvera l'héritage pour nos vérités. Ufahamu ya kwamba wanafunzi hawa wa kituo kia sita wamepokelewa hapa kwenye uwanja wa mji wa Butembo na mkuu technique, mouvement des élèves finalistes de Butembo. Mémorandum numéro 1, 17 août 2020.
très chères autorités étatiques, nous nous acquittons notre devoir de reconnaissance à votre égard, vu que vous avez joué votre rôle autoritaire, celui d'être toujours aux côtés de vos sujets, traversant de plus grandes vicissitudes, surtout en ces jours liés à la pandémie de la Covid-19. Reconnaissant votre rapport stratégique visant la protection de la population congolaise contre ce fléau qui d'ailleurs occasionna la suspension des activités scolaires. Dans cette perspective, nous, élèves finalistes de Butembo, ayant constaté les reports exagérés des dates de reprise des activités scolaires, et ceci troubla psychologiquement les esprits d'élèves et de parents. Revendiquons le maintien de la date du 10 août 2020 comme la date de reprise des activités scolaires telle que dictée par le ministre de l'EPST, son Excellence Willy Bakonga. À 6, ayant vu les dangers liés à ces reports qui nous conduiraient, qui mieux vers l'année blanche, voulons qu'encore une fois, vous jouez votre rôle de responsable en essuyant les larmes de ses parents et élèves. Nous savons, vous n'ignorez pas que l'avenir de ce pays dépend de cette jeunesse que vous auriez formée. Car quel avantage le pays tirera de cette jeunesse si elle n'est pas bien préparée, n'est-ce pas, enterrer le pays? Nous avons tous été témoins des conséquences liées à cette suspension de cours, notamment les taux élevés de grossesse précoce qui ne sont qu'à la charge inutile des parents, la prise de la drogue, l'assimilation des écoliers et élèves à des vendeurs aux travaux nos idoines, la manipulation de ceux-ci dans les partis politiques, et certains s'adonnent au vol par manque d'occupation, pour ne citer que cela. Vu ce qui précède, vous avez une tâche de relever ces défis par un seul moyen, qui n'est rien d'autre que la reprise à date du 10 août 2020 sur l'étendue de la République. À Combedium, tenant compte de la confiance que nous inspirons à vos capacités de pouvoir répondre favorablement à notre demande, de maintenir de la date du 10 août 2020 pour la reprise des cours. Demandons aux maîtres d'État et de l'histoire de vous combler de ces merveilles pour y répondre si promptement. Rappelons ici que si la date du 10 août 2020 sera reportée comme l'ont été les précédentes dates promises, nous promettons de passer aux actions de grandes envergures. Moumere Bin Kaourou Eloge, porte-parole du mouvement des élèves finalistes de Butembo, nous avons dit et nous vous remercions. Gavumenti ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipika marufuku kwa mkusanyiko ya watu 20, haya yote ili ya kupiganisha virusi vya korona. Ila rais amezungumza kwamba shule zitaanza tarehe 10 mwezi wa Agosti. Ndipo wanafunzi hawa wa kituo kia 6 wanaomba kufanya mtihani wa kiserikali. Nikiwa katika mji wa Butembo, mimi ni Mwanampenzi Manzekele kwa niaba ya Leo Njoleo TV. Panda milima, washuka mabonde. Panda milima, washuka mabonde. Wanafunzi wachoka, wanafunzi wachoka milima, wanafunzi wachoka, washuka mabonde. Usisahau ku
Allons. Aux élèves de l'école, aux élèves de l'école.